منافسات كاس العالم، لانه نسبه لعام زائد 8 وبالتالي حظوظ قويه للتاهل للدور المقبل، دور 32 من نهائيات كاس العالم. ربما الامور قد تحسب يوم غد. حظوظ المغرب قويه بنسبه زائد 8 في انتظار قدوم اللاعبين، في انتظار اللاعبين. هنا عبد الله وزان لاعب الفريق الوطني. عبد الله، congratulations bro. تبارك الله عليكم. It was a great game today. Win 16-0 against New Caledonia. Yeah, it feels great. 16-0 is not as much. You are not doing this normally in a match, so we are happy, but we don't have to be too happy because now we are making a party on the field. But we still have to wait what the other teams are going to do, and in 2 days we see if we qualified or not. So we are happy, but we don't have to be too happy. We have to train, we have to do a good recovery. So yeah, that's it. Congratulations عبد الله. تبارك الله عليك. لا تصحى. بوهدي واحد من نجوم المباراة، الرجل الذي يستحق أن يكون نجما لهذه المباراة. بوهدي كنت رجع اليوم 2016 صفر والأداء والروح اللي عند الفريق الوطني، ما الذي تغير في منتخب أسود الأطلس أقل من 17 سنة اليوم؟ حنا نسينا دوك جوج ماتشات الاولين، بحال يلاه بدات عندنا كومبيتيسيون بروح جديده واسبري ديكيب جديد، وان شاء الله اليوم نفرحوا بهذا الانتصار وغدا ان شاء الله ننساو ونفكروا الماتش الجاي في الدور الثاني ان شاء الله. اكيد انه روح كانت كبيره للاعبين بين مباراه البرتغال بين الاحباط، اليوم روح استثنائيه بالنسبه للمجموعه كلها. حاولنا ننساو الماتش كما قلت لك، بحال نبداو من جديد والحمد لله ربي وفقنا، بدينا بدايه موفقه، ماركينا في الدقائق الاولى وهادشي عاوننا بزاف باش نربحوا بالنتيجه. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، هنيئا. سنحاول اخذ المزيد من الارتسامات. if possible more players please. ننتظر قدوم اكبر عدد من اللاعبين لاخذ ارتساماتهم بعد نهايه هذه المباراه للفريق الوطني من منتخب كاليدونيا الجديده. اخذنا ارتسامات عبد الله وزان وبوحدي في انتظار قدوم نبيل باها والمزيد من اللاعبين. ربما قوة شخصية الفريق الوطني اليوم كانت استثنائية، وهو ما صنع الفريق من منتخب كاليدونيا. لو استمرت الرحلة في نهاية كأس العالم ربما الفريق الوطني سيظهر بصورة مغيرة وسيؤدي بشكل أفضل وسيقدم عروض أفضل أمام منتخبات هذه البطولة. الضغط، تخلص اللاعبون من كل الضغوطات النفسية التي ترافق عادة هذه النوعية من المباريات في كأس العالم. هنا سي نبيل باها. نبيل الله يعطيك الصحة، فيليسيتاسيون. كنا كونفيون قبل الماتش سانسيرمون في سيونس دونطرينمون. في الحديث ديالنا كنا واثقين هذه المجموعه فيكم. شنو اللي تغير اليوم نبيل في الفريق الوطني؟ Déjà, je veux remercier vous les journalistes qui nous a donné cette confiance hier à l'entraînement. C'était important de sentir que vous êtes derrière nous. Ensuite, les supporters qui sont venus aujourd'hui, très nombreux encore une fois, pour supporter notre équipe. Ils ont toujours eu confiance en nous. Nous, on n'a jamais douté. C'était important de gagner ce match avec beaucoup de buts pour pouvoir avoir espoir de passer sur ce prochain tour. Maintenant, c'est un autre tournoi. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec les autres matchs. Et Inch'Allah, on sera pour le prochain tour. نبيل، شنو اللي خلاك شونجيتي ليكيب تقريبا واحد 60% من لو جروب، وحتى اللعابه اللي كانوا تيتولعوا في الماتشات اللي فاتوا لما دخلوا قدموا الاضافه للفريق الوطني اليوم؟ Bah, il y a des fois, il faut un électrochoc. Et ça, c'était important qu'ils aillent goûter un peu sur le banc de touche. Comme ça va les réveiller, ça va leur permettre de savoir qu'il y a encore des joueurs sur le banc qui ont la capacité de jouer, qui peuvent aider l'équipe. Et ce qui a été bien, c'est que quand ils sont rentrés, ils n'ont pas fait la gueule. Ils sont rentrés pour aider l'équipe et pour marquer des buts. C'est important. C'est ça, une Coupe du Monde, c'est un groupe solide avec 21 joueurs qui sont tous importants. Mais on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont être le plus importants. نبيل، سمعت على انه نبيل باها كاين اللاعبين هضروا مع بعضياتكم في لوطيل، هضروا مع بعضياتهم، كان واحد الكوميونيكاسيون اللي كانت مهمه، كان عندها لامباكت ديريكت. هاد لا ديسيزيون كيفاش تاخديتيها اللي خلات ربما عطات اون فالور اجوتي لو جروب اليوم؟ C'est important, ça fait maintenant 2 ans qu'on vit ensemble. C'est important qu'à un moment donné, les joueurs parlent ensemble, se disent les vérités. Il ne faut pas que ça soit toujours l'entraîneur. Là, ils ont fait leur réunion, c'est très bien. J'aurais aimé le voir peut-être avant. Mais bon, le timing, ils l'ont décidé eux-mêmes et ils ont pris leur responsabilité. Et aujourd'hui, je tiens à les applaudir parce que marquer 16 buts même, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce qui a fait le déclic, c'est qu'on a marqué très rapidement et après, les gamins, ils se sont lâchés. كذلك نبيل، هنيئا لك، تحياتي.
كان معنا الناخب الوطني نبيل باع. المزيد من التصريحات الان معنا نائل الحداني مهاجم الفريق الوطني. نائل, félicitations, vous êtes très très fort aujourd'hui, vous méritez de créer, je pense, l'un des grands scores dans l'histoire de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, on a tout donné. On savait qu'avec 1-0 ou 2-0, ça allait pas suffire peut-être. Donc aujourd'hui, on est fiers de nous. On est fiers de nous, je suis fier du groupe. On a bien préparé ce match, on savait qu'on était capable. Il fallait se racheter les 2 premiers matchs et on l'a fait. Inch'Allah, on est qualifié normalement, si je ne me trompe pas. Et de toute façon, il faut continuer, il faut se servir de ce match. Il faut continuer à faire plus prochain match, Inch'Allah. Parce que le groupe est plus fort aujourd'hui que pendant les 2 premiers matchs de la préparation. Ouais, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit. On a bien préparé ce match, comme j'ai dit, et sur le terrain, on a mis les ingrédients qu'il fallait pour mettre le maximum de buts. Et aujourd'hui, on est content, on est fiers. Hein. تبارك الله عليك نائل حداني, félicitations encore une fois. نائل حداني سيكون معنا. زياد باع للحديث ولربما التقرب من معنويات هذه المجموعه. نتحدث عن لاعبين صغار في السن, اعمارهم تقل عن 17 سنه, وبالتالي الجوانب الذهنيه مهمه ومهمه جدا. زياد, félicitations, تبارك الله عليك. شنو وقع اليوم؟ اليك تشوف اليوم كونتر ليكيب ديال لا نوفيل كاليدوني, شنو وقع اليوم للجروب؟ On savait que ça allait être un match compliqué, on a affronté ce match-là comme les 2 autres, mais ce match-là, on a eu beaucoup de réussite devant le but, et il y a tout le monde, presque tout le monde qui a marqué, c'est le plus important. Je pense que هذا هو الوطن في الشامبيونات. Ouais, je pense qu'on vient de commencer à montrer c'est quoi le Maroc, et on espère le faire plusieurs fois jusqu'à la finale, Inch'Allah. Merci beaucoup. شكرا بالتوفيق. كانت هذه تصريحات اللاعبين بعد نهاية هذه المباراة. هكذا هي الأجواء. تقوت حظوظ الفريق الوطني لبلوغ الدور المقبل, وما يثير للانتباه يقوى شخصية العناصر الوطنية التي أدت أفضل مبارياتها في هذه البطولة. في انتظار المزيد إن شاء الله. عود إليك مراد.